Ingat. Nagja-jacket, nagja-jacket. Grabe. Sir. 10 seconds. Ay, 10%. Hindi. Huli. Ano lang slow lang. Huwag kayo magmamadali. Hindi natin kaya. Kailangan magmadali. Patalak tayo. Saan sila galing yan? Last bro. Nagcha-charge na nung... Wait lang, guli Charge and jump. Clear. Mahal sila. Okay na, wala nang stock. Nag-roll jacket. Nagsasak ulit ng Ilog ako dyan. Full bank. Sakit ng... Oh, tama na. Full bank. Tanks na. Nagja-jacket ay... Nagro-rob na. Okay, Nag-lyric ako. Hindi ko ma-inspect. nice call. Wala na. Fake na, Wala huwag nyo ulin. Okay, dyan lang kayo. May sisiraan Sige. ako dito sa taas. Hammer nga kayo doon sa taas, Marquis. Tapos Okay. wag lata. Kaya, hindi naman nila alam eh. Mamatay dyan. 7. Ilang percent pa ka dyan? 7. Astres, ingat ka Astres ha. Sobrang lambot mo lang. Step. Willie, akit ka doon. May hammer ka ba, Willie? Ako. Eyes on Astres ha. Pwede over the wall lang nila. 30%. 20%. Ayos. 9. Makasisira na. Basag na. Ay, pala, tara. Dyan. Tara. Healer. Oxygen. Full bank, bilis. Full bank. Need pa nila mag-rotate, bilis. Okay, they're looking. Ingat. Yun lang wala tayo. Looking ba, hindi? Hindi pa rin eh, wait lang. Medyo Skip to kailan na to guys. Yan. They're looking ah. Paakyat na. Bakit? Tower the wall yan. Pula Judy. ng bok. Cleric ako. Ikaw lang muna mag-bok. Cleric ako. May cleric ka ah, sure ka ah. 9. Pwesto. Iska. Wait lang, may blob. Pulat. May blob. Pulat. Tanga na naman. Content na to eh. Putang na Flying ng Dutch bukal. man ako. Yeah. Flying Dutch. Time that na. Sedge. Pulat. Nagpakatawag ng gago. Ng tropa. Pulat. Southwest lang. Ano pa nila? Southwest. Wala yan. May legendary outpost sa San Pang doon. Siyempre. Huli. Sige. May na-dismount? Ay, gago. Ako. Ay, pulat. Makabol Sige ko. lang. Pulat ah. Okay na. Wala ka magagawa. Alis na kayo. Fuck you, bitches! Uy, to. Southwest. Don? Sorry, Guli. Ah. May rigir ka? Wala. Meron. Sige. Yung bleed kasi, kaya matagal ako sige Artist. Mount. San Pang doon, coalition din ata yun. Ang kupal naman. Ganda. Copy the dead. Nice. Ay, namatay si Sir Gibbs? Lagata siya. Di lang siya. Sa screen ko, naglalakad ako. Oh no. Sorry. Tapos nung pagbalik ko, Kupal naman. dismounted na ako. The fuck? Hindi pa binigay sa atin ng content. Kupal. Ipatawag. Nag-spam siguro yun sa Alliance chat. I need help.
Asking for assistance, imagine. Sabi stay Bisaya daw. Wait lang, hold lang. For only 7 people. So sad, baby boy. Sa dato? Nag-zone out sila eh. Sino bumalik? Pwede.